Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang kami kerjakan. Sebelum menjelaskan isi materi di dalam PPT, saya akan memperkenalkan dan anggota saya. Perkenalkan, ada Nastianingsih dan NIM C2C. Kemudian Lanjut. saya Badrun dengan NIM C2C0 23040. Dan saya Tessa Delsi Ferdian dari C2 Channel 234524. Dari Chuanan Pemensa, C2C023012. Di sini saya akan membacakan isi materi dalam PPT ini yang berjudul Smart Irrigation System. Untuk yang pertama, introduction. Banyak negara di seluruh dunia yang mengalami kekurangan air dalam dan irigasi bagi kita. Oleh karena itu, sistem irigasi cerdas semakin penting. Ini terdiri dari sensor dan kontrol canggih yang dirancang untuk meminimalkan pemborosan air. Fakta telah membuktikan bahwa dibandingkan dengan teknologi irigasi tradisional, teknologi irigasi pintar dapat mengurangi pemborosan air sebesar 20% hingga 40%. Teknologi ini secara ilmiah dapat menilai apa akan menyiram tanaman dan berapa banyak yang harus disiapkan. Data cuaca regional saat ini dan kondisi kelembapan tanah, mengurangi pemborosan air dan meningkatkan efisiensi irigasi dengan tetap menjaga kesehatan dan kualitas tanam. Apa itu Smart Irrigation? Smart Irrigation adalah metode yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghemat air dalam irigasi. Sistem ini terdiri dari sensor cuaca, sensor tanah, dan berbagai pengontrol sensor memantau kondisi cuaca saat ini dan kelembapan tanah yang sebenarnya, dan pengontrol katup air untuk membuka atau menutup, mewujudkan irigasi otomatis. Next. Kemudian, how do smart irrigation system work? Yang pertama, sensor mengumpulkan data waktu nyata tentang tingkat kelembapan tanah, kondisi cuaca, dan kebutuhan air tanaman. Pengontrol menganalisis data untuk menyesuaikan jadwal penyiraman secara dinamis. Sebagai contoh, hentikan irigasi selama hujan atau ketika kelembapan tanah melebihi ambang batas yang ditetapkan. Yang kedua, lakukan penyiraman ketika kelembapan tanah turun di bawah tingkat kritis. Kemudian, komunikasi nirkabel memungkinkan kontrol jarak jauh melalui smartphone atau komputer. Next. Okay, so we continue now. Smart irrigation system workflow. So this is a diagram illustrating how smart irrigation system work. So here, down here, there are the soils. So we have 4 soils, 1, 2, 3, 4. Okay, and 5. And we have 5 sensors. We have Arduino and sensors. So we have Arduino sensors here, 5 Arduino sensors in the soil. And there is a Raspberry Pi here that connects this router connects this Raspberry Pi and relay system. So it connects the sensor and the Raspberry Pi and the relay system together. So if this sensor senses that this soil, for example, this soil is too hot and needs water, it sends to the network, and the Raspberry Pi detects moisture liking and triggers relay to high. So when this one sends to the network, then this one will know, okay, so this soil 2 needs water, and it will send to the relay. The relay, which are the single channel relay, power ups water pump when powered high. So the water pump will release water when the relay is high. So this one, the water pump starts pumping water. So the water starts from here. Water pipes, these are water pipes. And this is a gate to control water pump. So this one and this one. So when it is high, this one will release. Then the water will flow. So this one is closed. And this one too is closed. This one too is closed. So when the relay is high, the water pump will release water.
Okay, so we continue. So how to implement smart irrigation system? There are 4 points that we suggested here. One, you need to assess your watering needs with data analysis tools. So this one is to understand or to know the type of smart irrigation system that is best for you. You need to evaluate the water requirement for your fields. Then number 2, choose the right smart irrigation system and software stack. And this one is about when you know the type, after assessing after knowing the type of soil or smart irrigation system you must choose. So this one is when you know the watering needs of your farm or agribusiness, it will be easier to determine the right system for your requirements. Important aspects when deciding. One, you need to know the features, the capabilities, the software stack, and scalability. So you can't just choose any irrigation system for your soil. You must know the type of irrigation system you want. Then number 3 is installation and setup of software. So this one, there are 6. Starts with hardware. Connect the hardware to your network, install the software. Then we have configure your system, input data, and set schedules, test and fine tune. So later you test and fine tune whether if there is a problem somewhere, you collect it. Then the last one you must follow the best practice. So you must learn from others. So the software automates a lot of watering related tasks, yet it needs regular monitoring and occasional adjustment to perform optimally or adapt to changing conditions conditions in your field. Okay, so Smart Irrigation System Advance. Keuntungan sistem irigasi menghemat tenaga kerja dibandingkan dengan metode irigasi tradisional. Irigasi pintar adalah metode otomatis. Anda juga tidak perlu membuka atau menutup pintu air secara manual. Ponsel atau komputer dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan irigasi. Hemat air. Tujuan dari irigasi pintar adalah untuk menghemat air, menggantikan irigasi banjir sebelumnya. Irigasi ini menggunakan lebih sedikit air untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi pintar dapat mengumpulkan data kelembapan tanah dan secara efektif mengontrol dari irigasi. Yang ketiga, irigasi halus. Berdasarkan data waktu nyata yang diulur oleh sensor, kami menyesuaikan metode irigasi tepat waktu, menyiram secara teratur dan kuantitatif sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Pengairan yang merata di seluruh tanaman memungkinkan setiap bunga tumbuh dengan sehat. Yang terakhir, kontrol cerdas. Irigasi berjangka waktu, irigasi jarak jauh, dan irigasi siklus peralihan yang fleksibel di antara 3 metode irigasi dan modifikasi platform cloud segera berlaku. Next. Terima kasih. Ya. Kita dari kelompok 5.